Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? I hope you are all fine. Saya berharap kalian semua baik-baik saja dan bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Semoga selalu dalam keadaan sehat agar dan pandemi ini cepat selesai agar kita bisa bertemu dengan tatap muka. Ya, maybe now we still face to face from the video conference, but I hope all of the situation will be good. Okay, before we start our lesson today, it will be better we take a prayer first. Ya, kita berdoa terlebih dahulu. Okay, let's take a prayer. Begin. Okay, finish. Okay, finish. How are you today? Ya, tadi sudah ditanyakan lagi, how are you today? I hope you are all fine. Now, we are going study about introduction to others. Ya, maybe the last meeting you have to study about introducing, self-introducing, but now we would like study about introducing to others. Introducing to others. Okay. And then this the learning focusnya tentang learning focus kita di sini adalah pronouns, ya, kata ganti. Okay, look at here. You can look at here. First, Cynthia. Cynthia, this is my friend Mario. I told you about him at our earlier lunch. He will be the next project manager. And Cynthia say, oh, I see Lala told me about you. It's nice to meet you in a person. I am Cynthia. How do you do? And then, hello Cynthia. It's nice to finally meet you too. I'm doing great, thanks. Yeah, this is the short conversations talking about introducing to others. Ya, jadi kalau kemarin kamu memperkenalkan diri kamu sendiri, sekarang kamu memperkenalkan teman kamu ke teman kamu yang lainnya, ya. Jadi kita menyebutnya ini introducing to others, ya, memperkenalkan ke yang lainnya. Oke. Jadi di sini si Cynthia, this is my friend Mario. Si Lala ini namanya Lala, ya, yang pakai kerudung kuning. Lala itu memperkenalkan Cynthia kepada Mario. Ya, jadi this is, we call it introducing to others. Okay, next, introducing to others, and my learning focus today in pronouns. Ya, kalau introducing to others, mungkin memperkenalkan diri kepada orang lain itu hampir sama dengan kemarin kalian perkenalan diri sendiri. Tapi sekarang our learning focus in pronouns. Okay, next. Before we start our lesson today, oh sorry, mungkin kalian belum share ini ya, presentasi. Sorry. Ya, kita ulang lagi ya. Tadi kayaknya sepertinya belum ini kalian. Yang tadi ya, jadi ini si Lala ini yang pakai kerudung kuning memperkenalkan Cynthia, ya, yang kerudung ungu kepada Mario. Ya, jadi ini memperkenalkan kepada orang lain. Cynthia, this is my friend Mario. I told you about him at our earlier lunch. He will be the next project manager. Katanya Cynthia, ini teman saya Mario, katanya gitu. I told you, saya udah ceritakan padanya di lunch sebelumnya, di makan siang sebelumnya. He will be the next project manager. Dia akan menjadi manager project, ya, selanjutnya. Oh, I see, Lala told me about you. It's nice to meet you in person. I'm Cynthia. How do you do? Ya, ini how do you do? This is when you meet someone at the first time, don't forget to say how do you do. Ya, jadi kalau baru perkenalan, ketemu orang pertama kali,
biasanya expression perkenalannya ini kamu bilang how do you do. And then hello Cynthia, it's nice to finally meet you too. I am doing great, thanks. Ya, halo Cynthia, akhirnya bisa berkenalan dengan bertemu dengan kamu, senang bertemu dengan kamu. Ya, saya baik-baik saja, thanks. Ini how do you do too. Ya, introducing to others and pronoun. Okay, learning objective. Through learning activities, children will be able to understand an expression introducing to others and talk about family member based on social function, structure of the text, and language feature. And then arrange the sentence using pronoun and respond asking of introducing to other and their family. Ya, this is our focus with the pronouns. Jadi after you learn about the introducing to other and pronoun. I hope you will be able understand the expression of introduction, ya, memahami tentang ungkapan memperkenalkan diri sendiri dan membicarakan tentang keluarga kamu. And then arrange the sentence, menyusun kalimat menggunakan pronouns, and then respond asking introducing. Responnya itu apa, atau tanggapan kamu ketika bertanya tentang memperkenalkan diri kamu dengan yang lainnya dan keluarga kamu. Oke, next. Oke, the social function of introducing to others. Jadi di sini fungsinya apa sih kamu memperkenalkan kepada orang lain? The social function introducing to other is used for introducing someone to the other person and for telling the other people about their life, family, and or identity. Ya, jadi fungsi sosial di sini use introducing someone. Nah, dulunya digunakan untuk memperkenalkan seseorang ke orang yang lainnya dan untuk menceritakan orang lainnya tentang kehidupan mereka, keluarga, atau identitasnya. Next, okay. This is the structure text of introducing to others. Ya, asking for introducing to others. Do you know Kartika? Have you met Kartika? This is a friend of mine, Oki. Ika, this is Oki, my friend. Ya, jadi dia memperkenalkan diri kepada orang lain. May I introduce my friend, Mrs. Suryani? Bolehkah saya memperkenalkan teman saya? Gitu. Jadi mau memperkenalkan teman dengan yang lainnya. Or you can say, please allow me to introduce our new administration manager. Or the last, the last expression, let me introduce you to Mrs. Lina, our new marketing manager. Mrs. Lina, this is Mr. Luffy from Java Plantation Company. Ya. Jadi memperkenalkan teman kamu kepada teman yang lainnya. And respond, you can say, I'm glad to know you. It's nice to see you. How do you do? Ya, how do you do? It's very nice to meet you. Bisa kamu bilang seperti itu, atau no, I don't think so. Kalau yang do you know Kartika? No, I don't think so. So you want to introduce Kartika to your friend. Or have you met Kartika? No, I haven't. And then this is the opening when you want to introduce your friend to your other friends. Ya, mungkin di sini sudah sering diulang-ulang ya. Ketika pelajaran SMP itu sudah ada materi tentang introducing, self-introducing, and introducing to others. Next, kita lanjut ya. What is the language feature in introducing to others? Present tense, pronouns, and interrogative sentence. Ya, present tense nanti kita akan belajar talking about present tense. And pronouns, ya, now we would like to learning focus with pronouns and interrogative sentence. Kalau interrogative sentence itu biasanya
Dia related for the present tense. Berhubungan dengan present tense. Oke, kita baca read the dialogue below. Hi Rachel. Hello Ananda, who is he? First of all, I would like to introduce you to my nephew Eric. Eric, she is Rachel. Hi Eric, nice to meet you. Eric, nice to meet you too, Rachel. Ya, oke. Look at here. Ya, sebelumnya there are some words, some red words ya, menggunakan merah, kata-kata yang berwarna merah ini. What is it? Is it the pronouns? Ya, ini disebut dengan pronouns. Pronoun in Indonesian itu adalah kata ganti ya dalam bahasa Indonesia. Jadi he, I, you, my, she, you. Ya, this is pronouns. But you have a different kinds of pronouns. Ya, pronoun is word that take to place of a noun. Ya, kata ganti dari kata benda ya. Jadi is it a word that take the place of noun? We are going to learn 5 kind of pronouns. Sebenarnya pronouns itu more than 5. But we would like to focus 5 kinds of pronoun ya. Kita fokus dari 5 ini. Subject pronouns, object pronoun, possessive adjective, possessive pronoun, and reflexive pronoun. When do you use this pronoun? Kapan kalian menggunakannya? Oke, look at here, look at the chart. Is it? Ya, kita lihat chartnya. Oke, ini ada subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, possessive pronoun, and reflexive pronoun. And then there are first person, second person, third person for male, third person for female, third person, first person for the plural, second person plural, and third person plural. Ya, di sini ada disebut dengan subject pronoun. Actually, subject pronouns in front of the sentence, ya, the place in front of the sentence. Dia letaknya ada di awal kalimat, ya. Subjek atau kamu biasanya disebut dalam bahasa Indonesia itu subjek. Subjeknya itu apa? Saya, kamu, mereka. Ya, itu kalau dalam bahasa Indonesia. Dan di sini in English, I, you, they, we, she, he, it. Ya, I, you, he, she, he, it. Kalau he dan she itu kata pengganti kata benda dia. Ya, he for male and she for female. Yang membedakan dalam bahasa Indonesia itu hanya laki-laki dan perempuan itu dipisah ya. Kalau misalnya dalam bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia itu kalau dia ya udah dia aja gitu. Jadi tidak ada kata lain dari kata dia laki-laki ataupun dia perempuan tetap menggunakan dia. But in English, dia for a female, you can use he, she, and male, you can use he. Oke, ya udah. Sekarang object pronoun. Object pronoun is placed after predicate or verb. Biasanya dia diletaknya setelah kata kerja ya. Me, you, him, her, it, you, and them. Jadi kalau misalnya mau bilang saya akan pergi dengan mereka. Ya, saya akan pergi dengan mereka. I will go with them. Ya, jadi them-nya itu di akhir kalimat setelah kata kerja. Kamu menggunakan them. Jangan saya pergi dengan mereka. Saya akan pergi dengan mereka. I will go with they. Ya, kalau with they itu kan they itu untuk subjek. Jadi dia letaknya tidak bisa setelah verb. Next, object possessive adjective.
Ini kepemilikan, possessive adjective, possessive pronoun ini juga kepemilikan, tapi yang membedakan ini adalah kalau possessive adjective harus diikuti dengan kata benda, sedangkan possessive pronoun itu tidak. Ya, reflexive pronoun ini mengerjakan diri kamu sendiri. Gitu. Jadi refleksi, you know what is refleksi? Itu cerminan, ya. Cerminan diri kamu sendiri. Jadi, okay, next we continue. Okay, this is for example. For example, for the subject pronoun. Ya, kita lihat di sini kalimatnya. I am a new student in Putra Pakuan Vocational High School. She is Lisa. She is my classmate. Ya, you can look at the red word here. I, she, and she. Ini disebut dengan subject pronoun. Dia letaknya di depan. I, you, Dewi, she, he, it. Itu letaknya di depan kalimat. Ya, I am a new student in Putra Pakuan Vocational High School. She is Lisa. She is my classmate. Next, object pronoun. Object pronoun, it's placed after a predicate or verb. Dia letaknya setelah kata kerja. Okay, is my classmate. I know him since junior high school. She is the best friend for us. Ya. Oke adalah teman sekelas saya. Saya kenal dia sejak SMP katanya. He is the best friend for us. Ya, dia teman terbaik untuk kita. Ya, jadi yang di ini, yang di garis bawahi dan berwarna merah adalah objek. Next, possessive adjective. Rico is my friend and he has a hamster. His hamster name is Hamtaro. Ini my friend, ya, mine and his. Di sini harus diikuti dengan kata benda. Apa kata bendanya? Kata bendanya adalah friend. Jadi my friend gak bisa kalau misalnya Rico is mine, itu tidak bisa ya. Tapi harus diikuti dengan kata benda. Rico is my friend. Or his hamster name is Hamtaro. Hamster punyanya teman saya gitu. Jadi ini possessive adjective itu kepemilikan. Sama dengan possessive pronoun kepemilikan, tapi kalau possessive pronoun itu dia tidak diikuti dengan kata benda ya. Don't forget to remember for the possessive pronouns, untuk possessive pronoun you don't follow you are not follow verb ya, or noun, sorry, tidak diikuti dengan kata benda, Whose book is this? Is it yours? Ya, yours langsung. Buku siapa ini? Apakah ini punyamu? Gitu, langsung seperti itu. Jadi tidak ada kata bendanya. I don't have a book like that. That book is hers. Hers, sorry. I don't have a book like that. That book is hers. Ya, jadi ini punyanya, buku itu punyanya. Gitu. Kalau refleksi pronoun, kamu harus mencerminkan diri kamu sendiri. Ya, kayak I can look at myself in the mirror. Saya bisa melihat diri saya sendiri di kaca. Atau kamu bisa bilang I drive my car by myself. Bisa seperti itu. Ya. Is there any question about the subject pronoun? Ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan boleh dibuka mikrofonnya. Is there any question? Halo, Pulaka, ada yang ditanyakan tentang learning focus kita pada pronouns.
Kalau ada yang ditanyakan, bisa dibuka mikrofonnya kalau kalian mau bertanya. Jadi suaranya ini 10 AK. Sudah paham? Sudah Pak? Sudah, Bu. Sudah? Oke, kalau sudah paham berarti next ya, I will give you a task. Mungkin ada beberapa yang sudah mengerjakan di Google Classroom. Kalau yang belum, tolong dilengkapi yang ini ya. Create a sentence from each pronoun. Silahkan ditulis terlebih dahulu. Atau kamu bisa di screenshot. Nanti setelah itu ditulis di buku. Ya, ditulis di kertas, di folio, terus folionya difoto dan kirim ke Google Classroom. Dan folionya itu harus disimpan di Snail Hector ya, supaya rapi. Ya, Miss. Ya, dicatat dulu. Nanti saya cek di Google Classroom ya, sudah berapa orang yang masuk. Untuk 10 AK dari 22 dari 20 ya. 21 yang sudah masuk. Namanya Dena, nih robot bernyawa. Siapa nih robot bernyawa? Ermina. Kalau bisa pakai nama asli ya, nama jelas ya. Nanti bisa tolong diganti. Ermina, Putri Dwi, Riandri, Jihan, Irma, Yasinta, Anjani, Raisa, Agus, Noviandi. Siapa nih? Selda, Nadia, Eva, Laisa, Ine, Fardin, Dina, dan Siti Rumina itu sudah masuk di Google Classroom, tapi yang baru mengerjakan tugas baru 7 orang. Nah, udah diserahkan nih. Dena, Putri Dwi Ayuning Tias, Irma, Raisa, Nadia, Dina, Siti Rumina. Yang lain tolong dikumpulkan di Google Classroom. Terus masih ada beberapa yang kirimnya di forum, tapi udah dikirim lagi. Ini Dina, Vine, Fardin tolong kirimnya di yang tugas kelas ya, yang assignment. Fardin, terus Anjani, Ermina, Eva itu ngirimnya masih di yang forum depannya itu. Kalau bisa di tugas kelasnya yang dikirimkan. Ya, oke. I await you in Google Classroom, and maybe this will be over. I explain you about our material today, yeah, talking about introducing to other and pronouns. Yeah, thank you for your participation and your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum mengerjakan saya tunggu di Google Classroom ya, tugasnya yang tadi ya. Halo? Ya, Miss. Ya, oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.